بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود كشف الكومات محمد بن عبد الله الشيطان جاء الشيطان جاء ما فلا الله حبيلا الشيطان جاء لا يرى فوق عليه الشيطان جاء أمير الشيطان جاء كسول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما فلا الله حبيلا على يرى كوكا بسولي أكا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا حبيلا صلى الله محمد برتي ينوا thank you mi yafadila fe anga biretar la mi yafadila fe ka soga adamadi ne wati sa ga yiri wati ke melage boma mogla ala de beda ala de befa Trani kafira ni wokiti ala fe kon bado ko moti modla ko ala de modla ko ibu kon do ajeli berti wallahi wallahi ne abidi mi ya fadila fe ka so ga meritar la bi ko so WhatsApp ke ni ala sona WhatsApp ke la ilaha illallah antum wala kata kunyana ko fe antamana segu tunta kunyana ka ziara ke musorobaw la kulaje ka duwo kuye ka duwo nyinu fe il va téléphone à recharger alors. Alors on va recharger de. Ah on va recharger. Ça va internet. Allah habib. On va mettre quel téléphone à Chomina décharger là. Téléphone il m'a mis bolo mais va sur ni moi il est répondeur. On va décharger. Si on peut pas. On va décharger. Nega ala ma décharger nega famille mi. Oui, alors moi ni masabi. Gari masala. Imara fama ma no wati do sa gara ga boro kafe o bale fran lafiya parce que le kada fane. An dun tala bo an am sorobaw yi. Ka boro ku fe. Ka soro ka sigi an sigi to ya an jo sigu. O an jo len sigu. Ay buya basro sigu. Kala ndi ami du mesegwa. Kala ni mola kata la biere ku mesegu. Akera. Udalan kume anjela ka ouverture de Kalamblon ngesigu. Kunu 15h 16h. Kunu 15h 16h. Ay Kalamblon do dale sigu. Sigu meri autorité utuma kenaka. Sigu autorité utuma kenaka. Sigu nyamakala utuma kenaka. Sigu donba utuma kenaka. Ah. Miso jala ko so kunu sigu nye ma bne sigu kunu. Ye sigu ko fu ko so be. Sigatala. Neche. Bikenga na yoro be fo sigu. Iganga na sigu wala. Iya ngana ko ni suku bola. Mas siwu tin ngana uche siwu de. Siwu yere de ngana. Siwu yere de ngana. Odo ni kala ngana siwu bola. Wan dira siwu kun wan siwu ko boruke. Siwu ko buya kan. Hakili ti sakro.
Shere benade. Shere bena kalano jume. Kalano jume se ukunu. Ubi aya. Sigazana. Soko yambu yokoso ami soko fu. Na manya kambo soko chana ndule. Ni be mo koro, ni hakli bala. Ni bola kore je hakli fana ka toala. To mo wala to ni nyama do. O no kala o mai. Dala bi soko fu. Soko ya fo chumo ya kete. Soko fu koso. Soko fu koso. Ni aso mi soko fu. Kala no ni ako fuli. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Metasa mukla kasegana. Sigataw. Amadamne. Ni min bola la bi. Itato iga moto sanfɛ ani iga mobili kɔnɔ I b'o fɔ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله ما لافو نكو أمي صلى كرا يمي محمد صلى الله عليه وسلم صلى كلني كلاي من يرفو neto kone Suleiman kairala untuk kone Suleiman menga permis bo pasi nyakarandi tunango bala korval ay sawara kala lame aya filmer parce que me fait avec bo internet kan jama ba yuko ya fam no wulla kan no likama njigila ya lamsalu me bile nye yayi do aya filmer baba mi barkada yani mi barkada folo mi ba barkada ya me ko ide ibal yanama bete yo kuma do fo ita kuma kono ma be na folo tigi do ke barkadin chamambe na folo bobulo mo mi barka ci kajam mais ala ya kili afla bela doni bila ala nyasranya bila danaya bila Zakio ne deni kuma ka gele chez nous en Côte d'Ivoire on parle beaucoup français donc du lacan ni na fliro do la be sababu ya fama na mina mo fo baba mais yaninga kuma ni la yin ala fe mo na nyo elumna kabinde bi ne masudul bi ka fo ko même mo kan ka sudul be mais ne il est bakan il be sudul bi alhamdulillah we mule hera jumale baba ya kene Suleiman nay amanyo yi de ka bibe amanyo yi ni lié internet le kan ni internet le kan asra lognement lamsa do cliff 16h wartla nsigila nkla silila nga bungon on est son comme nya potable dola commencer là à naviguer nki a intrasi a page ma dola la a commencer à laje kaybe mo kalana ka dawdi mo ma sege fana bana fana ko chamana ne signi to lo rola ngo alama fem bonni la fem be ko baba billahi o yulu folay ma adama de here nya shima ala bam na lo mina itado de sanyi wolom bla le bene muso bene bo sanyi wolom blan konana ma mo sanyi muso ta jona ka to fente mbolo mba ko son ya bolo ko se ko fandanti ne sono ma fandanti le bleyale ma sono fandanti mais bibe sika bleyema sini be noya ay ala jaafi may sabar ko mo jela ko sebe
ye ne sɔn fɛn ba la fɛn min sɔrɔ man di bɛɛ tɛ fɛn min sɔrɔ o ye mun ye o ye den de ye. Alhamdulillah. لا اله الا الله sanji 7 ne ye muso in ta sanji 1 2 gɛrɛsɛgɛ ma don an ni ɲɔgɔn cɛ n tɔgɔ ko ne Sulemani gɛrɛsɛgɛ ma don an ni ɲɔgɔn cɛ n bɔra gɛnwali ya ka jan dɛ gɛrɛsɛgɛ ma don an ni ɲɔgɔn cɛ ne wulila ka don mɔgɔ ɲumanw kan a ye sabari a ye n dɛmɛ denko fana bɛɛ y'a seko kɛ a ma jaabi an tol'o la ka na don sanji 4nan na sanji 6nan a 7nan le ye ɲinan ye ma i ka dalu dɔ ta k'a utiliser dɛ ne le la n tola de mɔgɔ tɛ sere ala le n sere kiyama sini ni can tɛ ne solo bɛ don alijinɛ ala k'an don jahanama kɔnɔ y'a faamu ne la n tola layɔrɔ la sufɛ ka na ye n bɛ kibaruya la n bɛ seliji ta la selidɛbɛ bɛ n kɛrɛfɛ ka sabiya bin nɔrɔ jumɛn nana ne ma nɔrɔ min nana i n'a fɔ ko n kira nɔrɔ a y'a fimi dɛ i n'a fɔ ko n kira nɔrɔ ne ye n kun lawuli k'a filɛ a kɛra komi ne ja tigɛla n siranna kibaruya la n siranna dɔɔnin n ɲaji kumasela ka bɔ n tila n ye segidaga bila n wulila o la min kɛ ne y'a li sanfɛrɔ baba ne ye le den b'i bolo i k'a bila n ka li kan bɔrɔ la ne wulila ka bɔ kibaruya la ne tɛ kalan dɔn nka n tɛgɛ jan la ye ka sɔli kelen k'o kalan ka mɔ ɲana k'a fɔ ala ma ni hɛrɛ lo ala i ka barika dɔ la ni hɛrɛ yɛrɛ to ala i ka yɛlɛma kɛ hɛrɛ ye o y'a sɔrɔ muso dani bɛ n kɛrɛfɛ a wulila kini jɔn bɛ kuma na n ko ayi n ko ne ne tɛ a ko n ma ko fa bɛ fɛ ka wuli la n ko ayi n ko fa tɛ fɛ ka wuli ne wulila o la ka taa sigi salon na baba a ma miɲɛ ne muso banana n ko sumaya lo parce que ma daga n ye ko bɛɛ kɛ denko fana o n tɛ ɲɛ sɔrɔ a ma donc ko sumaya le bɛ komi se tɛ n ye n taara yiri dɔw kari-kari sumaya yiri dɔw kana don daga la n ka y'a ko a k'a ko mais hali bi a ta yɛrɛ sɔrɔ la donc n nana gure n ka dɔɔni sɔrɔ n ko bon an bɛna taa dɔgɔtɔrɔso la an taara se dɔgɔtɔrɔso la an selen kɔ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ye muso examiner ka na résultat di ne Solomana ma k'i muso kɔnɔma don y'a faamu baba donc o yɔrɔ bɛɛ la ne y'a lawuli ka fɔ ala ma i ye nin hɛrɛ min kɛ ne Solomana ye ni nin den nin bangela n bɛ den nin de tali ka na n'a ye yan ka na yɔrɔ ɲini k'a dɔn ka baba fo ka sujuru bɛɛ ye min kɛra gbɛlɛmayɔrɔ ye dɔɔnin ala bɛ ko kɛ ala ta ko le bɛ ko bɛɛ ye an tola dépenses la sinon ne yɛrɛ chauffeur-ya la n tun bɛ balo sɔrɔ o de la